You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love, trying to hold my feeling. I don't know what's right. I'll find the best way. I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I wanna find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. Hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Sumatya ko diri lang guro mapark sa Sagwa guro. Damo sa lakyan no. Dusagay ba? Ay, hindi ka kasulod ito. Diri na lang ta sa Sagwa. Di man kita na ta parkingan. Guard pwede kasulod? Mayara pa? Mayara pa? Ara na sa kilid do? Ha? Puta na gito sa sulod, sir. Sige. Ara na bigay do sa bulit na nila. Alang tami Alang di ko, sir. Sa tubang, sir, sa tubang. Malibot di kami magi diri oh. Pwede man baking ka na diyo, pamo ka na. Ate dito lang ako Baking ka na diyo. Sige, thank you gid. O sabay may minggit ba, sir? Thank you. Welcome back sa Bagutang nga vlog. So, madamo gigaling nga salamat sa inyo pag-upod sang nagligad sa amon ni Tyrell sa Thailand. Madamo gigaling salamat sa mga nag-sponsor sa nakat namon sa Thailand. So ari kami gali subong sa may Victoria City. Kay may hampang di sila ni Tyrell. So malantaw tadi kay bago na ding ilang football pitch subong nga ginpaobra ni Mayor Javi Benitez. So pudo-pud naman sa amon guys. Hello kamatanan. God bless. Sa ano ni gali hampang? Sa ano nagalingan pang guys sa Victorias National High School. Dirin adigin butang ang bago nila nga football pitch. Sa likod ni guro ginagyan namon. Sila man ano. Yan. Victoria City High School. Wow, puto siyang field oh. Walang taon tabi. Namin isang ilang artificial grass. Walang taon tabi dahil.
Yung tutuloy na yung tutuloy. Fishing Tigers. The pitch number 1. Fishing Tigers versus Bacolod Elite. Nare-delay naman. Marami ang panis lang. Guys, nandoon na akong posisyon. Init eh. So dagdag na sila ng Tyrell. Ulit na lang kami. So pudupod na kami Japan sa among guys ha. Hindi kami dakarang kalapot. Tamo na silang maupod ba oh? Wala, taga Bacolod. Kabalo kayo magbaton sa kapirdahan niya, Romang. Wow! Ay, sige. Tapos, Nita, nasa taga-vlog ka ta? Ano na mga upod oh? May shout out ka, Franz? Shout May shout out ka? Shout out kay Tyrell. Tupad dyan naman ang i-shout out siya. Shout out sa gali tatay ni Rosco. Sa taga Bacolod, shout out. Shout out kay Kibento pa. Damo, sila nabalaan na mo. Sila nabalaan nyo. Ka-traffic na din sa may ano na di gani ng Bibong. Akisula. Si Bibong to. Shout out. Akisula. Shout out kay Johan. Tawa, wala may kakampanya. May kakampanya. Kampanya? Ito ba? Ano? Si Christian Weber. Councilor. Traffic na guys. Mapaano kami? Mapa-SM kami. Sa ano na siya? Sa may Barangay 10. Sa SM. Wow, dami sila yan. Sunod sa SM. Traffic. Muna siya guys ang sa ano sa right side North Block. Gani man damo hindi kakaon sa Manukan Country, temporary lang si. So guys, malantaw tadi gali sa may North Block o sa building sa sang inyo nga university. Lumalabay kami di guys ha. Sa dalom isa sa North, may ano mga pangalan, mga Tamiya.
Ano ba? Hello, North Block. Lantaw to kung anong unod sang North Block. Ha? Oo, kano to? Malantaw tadi kung anong unod sang North Block. North Block. Ha? So muna ni siya ang sunod sang North Block. Sa building ni siya sang Inyo. Sa Dabalong sang Inyo. Hindi muli ko lang ano, Big Beast. Lechonera. Lechoneria. Lechoneria. Aro, Alforno. Tuod? Sugar. Tiga may eh. Ang gani, Lechoneri. Yayoi Kim. Ba? Dami, coffee guys. Ano coffee guys. May table na sila pero wala yan. Oh, good for two lang siya. Dahan Gripita. Senyorita Diva Paulo. Ano bantay? Casablanca. Puro mo naglalakalan. Andi ako. Ariel Soul Block. Sushi Cakery. Avocadoria. Ardo mayo niya ako. Avocadoria. Kailangan na nila sabi. Crazy Toy. Ay, arin na din yung dalawa, ano? Oh, department store na nila. So, dali naman kami magawa sa piyak na nalagyan. Fix it. So, ito na to ang manukan. Kag ari na di ang una konsulta nga dito siya nagligad sa South. So muna dang manukan. Anong ari sa sagwa nga gabalid ya? Ari Jayco. Mabalik ta to wala pa kadto to. Sa una may Jayco sa Bacolod. Oh, siya ri pag umani open ang Jayco dio. Jayco, gabili sila donut. Jayco. Dami mo bakalo. So, mahal na siya. So guys, ma-shout out ko gala na isang nagligad pagpa Thailand namon daw wala ikuto ka pang shout out. Shout out ko kay Sir Mark Sidonio from Ontario, Canada. Kay Sir Dave Dawson from Athens, Greece. Tapos kay Ma'am Josephine Rimular from ng Talisay City. Gina-shoutout niyang iya mga utod manda sa Talisay nga si Nini kay si Dandan. Tapos kay shoutout kay Sir John and Minchi, Nilia, Janica and Adrian from Jacksonville, Florida. Tapos kay Sir Rolf Timmenberg from Germany. Thank you guys. Tapos kay Alicia Joyce from Florida, USA. Kag kay Jack Tan from Cebu. So madamo yung salamat sa permin yung pagsuporta sa amon ni YouTube channel. Shout out kay Sir Boots kag Ma'am Rosie. Madamo salamat. Tanong ka tanan. God bless.